Mga guys, pasuba na punta guys. Testing tag pag ngitag isda guys. Musig na yung madaw daw. Dito naman tayo sa ano, sa ilog. Nanghuli ng isda, baka mayroon tayong mahuli. Ayun guys, tingnan nyo guys, paligid dito. Ang lamig-lamig ng ilog guys. Dito naman tayo sa ilog. For today's video guys, share and like and follow. Dan comment. Dan comment bilang. Dan comment. Dan comment. Thank you guys. Itong pambot guys. Dan salamat guys, tinantaman. Bye bye.